ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି କି? ନେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ନଟିଆର ସାଙ୍ଗ ନା କଣ? ଗାଣ୍ଡୁ। କିଏ କିଏ ଗାଣ୍ଡୁକୁ ଭଲ ପାଉଛ ଲୁଚି ଲୁଚି ଟିକେ କହିଲ? କେହି ଭଲ ପାଉନ? ଆଚ୍ଛା ନଟିଆକୁ କୋଉ ମାନେ ଭଲ ପାଉଛ? रे भाई रे नटिया को सब भल पाउछ ना ए गंडू आ तू कोन एक्टिंग करि परनु आ देखुनु तते के भल पाउनंती आ देखे मते केते भल पाउचंती किले नटिया आ तू तो सब बेले लीड रोल कलु आ मते कोठी लोक माने भल पाइबे। अच्छा पिले माने नटिया रे गोटे गर्लफ्रेंड अछि हो ना ना ता ना कोन जोर को पूजा कहा जियो जम्मा कुहनी रे गाँ रे कहा जियो पूजा जियो सी मना तो गली मास्टर नुहे ताले कौन करियो तमे ये पूजा किए ए छुआ तमे पूजा। अच्छा पूजा नटिया को भलो पाए कि नहीं? किए हो गइला किए से दुष्ट बालिका किए हो गइला किए से पूरा नटिया को रागे तमे कोन मो कैरेक्टर खराब करछो पूजा पर मते केबे पे लाइन दोनी आ तुम कथा बता ठीक नाही आउ। अच्छा नटिया बटे थरे क्रीम आनी के सुंदर बा पई मोहर लगैतिला कि ना गांडो बढिया देखा गला ताले किए सुंदर गांडू ना नटिया किए सुंदर आ तो माने कहला नटिया को हमें भलो पाउचे गांडू को भलो पाउने से हम पाखर 2.5 लाख टंका नैची कि कथा एगुड़ा को हाइस लज्जा। अच्छा नटिया सबले पाठ पढ़ी के जाए ना पाठ पढ़ेनी? चिलिकार केडी हो तमान को भीतर के स्कूल को जाउ पाठ पढ़नी हाथ देखो चिलिकार के जगह हाथ देखो के 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 समान समस्त पाठ पढ़ी के जाउछो आ स्कूल ले अंडा दियाउछ ना नहीं? अच्छा अंडा के सप्ताह केते दियाउछ को को बार अंडा किए दिए स्कूल ले अंडा किए दिए दीदी दीदी स्कूल ले अंडा किए दिए छुआ माने दियोती केने दीदी माने से चाकरी छाड़ी सालेनी ना माने विश्वास करिवेनी 7-8 मास तोल को पळेबे सेते बेले जदी पटना होतला से माने कहतले अंडा हम दीदी दियोती सार दियोती माने दीदी माने दायित्व बोधे छुआ मान को दे दीजन अपमान सही पारलेनी केउ एठी कई सार अछन कि आ मो सिना दिलीप सर तो पळलेनी एक्चुअली से पाचिका मान को दायित्व दिया जाता है बुझ पर लगी पाचिका माने दियोती तब गवर्नमेंट स्कूल में तो सब पाचिका मान को दिया जाए ना रोसे जो मान करते पाचिका ओके सेठ पाई ताले से माने जानि परनंती आउ से माने को करते करते ठीक नहीं अंडा को दीदी दियंती से माने को खाली कार्यटा पढे दिया जी बोले तुमे कोन तुम्हारे को हाथडे बने देलो तुम करते करते ठीक नहीं आउ मो YouTube रे जो गालुआ गौरा चैनल दी अछि सेही चैनल ले गोटे वीडियो होइतिला ये गोटे पिला सब बेले नटिया वीडियो देखुची नटिया वीडियो देखिला परे से बाया हे जाउची तो से बाया हे गला परे रास्ता रे गोटे माइचिया जाउची ताकू देखि कि से पूजा भाबी कि ताकू प्रपोज करि जाउची सेटा केमिति करथिला मु सेटा कहूची दिस एमिति के लाइफ रो कि किछि लाभ नै समस्त गोटे गोटे गर्लफ्रेंड अछंती मते के पटु नांती से एमिति के लाइफ मते के लाभ नै अरे ये तो हम स्कूल जे बढ़िया लागुची ना कोन ये तो गली मातर जे पूजा मु जाउची आपको प्रपोज करिबी जति से राजी हे गला ताको पार्क को डाकी नेबी हां ठीक अछि। अच्छा पिले माने नटिया पाठ जते बळे पढे से पाठ पढे ना आ कोन करे आ कोन करे बसी के ढुलाए ता घर भीतर बसी पूजा को नहीं आसी ना लाइन मारे से बळे पाठ बोलला बळे ढोळू थाए तमान को भीतर के ढुलाए ना के ढुलाउ न ए पिल्ले मन्ने तुम स्कूल को जिपो के बदमाशी करिबनी पाठ पढिले पढ हबो पढ हेले कालिया घोड़ा रे चरिबो एबे तो कालिया घोड़ा नहीं पुओंग पई कालिया पल्सर आ झियोंग पई से पछ सीट जो माने टिके माने
10th ପାରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ +2 ପାଖରେ ଗାଡି ଗୁଡାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି ଯେରକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ସିଟି ବସ୍ ମୋ ବସ୍ ସେଇ ଭଳିଆ ବାପାଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିବେ କାଳିଆ ପଲସର ନହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କାଳିଆ ପଲସର ଦାଢି ଭଳିଆ ଛେଳି ଆଉ ତାଳ ଭଡରା ଭଳିଆ ଚୁଟି ଯୋଉ କାଲୁଆ ଗୌରା ଚ୍ୟାନେଲଟି କହିଲି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଇ ନଟିଆର ମାନେ ଆଉଟେ ଥିଲା ନଟିଆ ଯେମିତି ମାନେ ନଟିଆ ଯେମିତି ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁକୁଟା ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ସେମିତି ସେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଭାବିଛି ଯେ ଏଟା ବରା ଦୋକାନ ତ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା ସେ ତ ନଟିଆ ଦେଖି ଦେଖି ସବୁବେଳେ ନଟିଆ 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 ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଦୋକାନକୁ ଗଲା ସେଟା ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାନ ଦୋକାନ ସେ ଯାଇକି ମାଗୁଛି ଏ ସୁକୁଟା ମତେ ଦିଟା ବରା ଦିଲୁ ଗାଣ୍ଡୁକୁ ଦେ ଆଉ ମତେ ଦେ ସେ ଦୋକାନୀ କହୁଛି ଏଟା କଣ ବରା ପିଆଜ ଦୋକାନ ଭାବୁଛୁ ହଁ ଚାଲି ଆସୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲ ଏଠୁ ସେ କହୁଛି ଏତେ ବଡ ଦୋକାନଟି କରୁଛୁ ତୋ ପାଖରେ ଦିଟା ବରା ନାହିଁ ଆଉ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସିପୁନର ଗୋଟେ ନୂଆ ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ଏରା ଅଲରେଡି ହୋମ୍ ମୋଡ ହେଇଗଲାଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଆଉ ଚାହୁଁଛି କରତାଳି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆସନ୍ତା ପିକ୍ଚର ପାଇଁ ସେ ଲିପୁନ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କେବେ ରିଲିଜ ହଉଛି ଏରା ତ ଷ୍ଟୋରି ଯେମିତି ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମନେ ରଖିବ ସବୁ ଯେମିତି କରନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ଆଗରୁ ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିବ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଜାଗାର ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ୟୁଜ କରନ୍ତିନି ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସେ ହିନ୍ଦୀ ଏରିଆ ହେଇଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଏରା ହିମାଚଳରେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ସୁଟିଂ ହେଇଛି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଏରିଆ ଦିନ ସକାଳ 8টাରେ ଆମେ ଯଦି ମାଉଣ୍ଟେନ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ କରୁଥାଉ ଟପ୍ରେ ସୁଟିଂ ହବାର ଥାଏ ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ନା ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଦିନ 2ଟା ହେଇଯାଏ ଭାଲୁ ଆସିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଆମ ସହିତ ଫୋର୍ସ ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆମକୁ ମାରଣା ଅସ୍ତ୍ର ବି ଦେଇଥାନ୍ତି କାଳେ କୋଉ ପଶୁ ଆଟାକ୍ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ତ ପୁରା ହିମାଚଳରେ ଏଇଟା ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା 2ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ରିଲିଜ ହବ ଯଦି ବି 2ଟି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆରେ ରିଲିଜ ହଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯୋଉଟା ସେଟା ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସେଟା ପୁରା ପାହାଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା କି ଆମର ହିମାଚଳରେ ପୁରା ସୁଟିଂ ହେଇଛି ଆଉ ହିମାଚଳ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଚୁଜ୍ କରାଯାଇଛି ମାନେ ପୁରା 50 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ବି ସେ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ହଲରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରଡକ୍ସନ କାମ ଚାଲିଛି ଏଇ ଫେବୃଆରୀ କି ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ରିଲିଜ ହବ ଫିଲ୍ମ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ହଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ରିଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଉ ନଟିଆ କହିବି ନା ଯିବି ଏଥର ବିଦାୟ ଦବ ନା ମୁଁ ଆଉ କହିବି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ନାଚି ନାଚି ଥକି ଗଲ ନାକି ଏନର୍ଜି ପାଉନି ଆଚ୍ଛା କିଏ ତମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ନା ନା କେହି ଖାତା କଲମ ଛୁଇଁନ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉଛ କି କେହି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉନ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ କେହି ପାଠ ପଢୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ଫାଷ୍ଟ କେହି ହଉନ ତଳ ଆଡୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିବ ଉପର ଆଡୁ ନହେଲେ ତଳ ଆଡୁ ହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ହଉଥିବ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢିବ ଏଇ ବଦମାସି ହବନି ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ ଆଚ୍ଛା ବଡ ହେଇ ତମମାନେ କି କଣ ହବ ସବୁ ଆଗରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ବଡ ହେଇ କଣ ହବ आईएएस ऑफिसर डॉक्टर तू किसी हो टीचर तापरे गोटे गोटे अंडा सब घर को आसियो हाँ कि ना जो माने भी कहलो এই সব হব বলি তেণু মনে রাখ ভাল ভাবে পাঠ পড়িকি গাঁর না রাখিব মু ধন্যবাদ জনাউছি মা অম্বিকা ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ଯିଏକି ମୋତେ ଏଠି ଡାକିକି ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଏଥର ମଞ୍ଚ ଛାଡୁଛି ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଚାଲୁ ରହିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଟା ବାଇ ବାଇ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ